जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रा एकेडमी। आज आम ब्लैक बुक जनरल अवेयरनेस बुक रो जो सब क्वेश्चन अच्छी चैप्टर वाइज आम से डिस्कसन करवा। आम ऑलरेडी 500टा क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड से डिस्कसन कर सारी चार्टा पार्ट में देखना ये देखने तो आम चैप्टर वाइज आज स्टार्ट करवा। आज आम पढ़ा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री किसी क्वेश्चन तापर मुझे नेक्स्ट चैप्टर वाइज सब करनेबी जोटा कि इंपोर्टेंट अच्छी। फास्ट देखो किसी कहीदे जिते सब एग्जाम होती टीसीएस ये सब क्वेश्चन आसी प्री हिस्ट्री 26टा क्वेश्चन देखो ये आसपर इंद्र शैली सिविलाइजेशन भी 130टा क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे देती जोटा रिपीट होती आर टू माने गोटे चैप्टर केते क्वेश्चन रिपीटेड होती से भी देती और जो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन से देती बही रे। तो यहाँ आपन क्विक रिविजन हम एग्जाम पूर्व निश्चय देखिए आउ क्वेश्चन टा मुझे जूम कर नौ डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखा। देख पारे एक नंबर क्वेश्चन देती पैलियोलिथिक एज इन इंडिया हैज हाउ मेनी फेजेस। पैलियोलिथिक एज हम 3टा फेज अच्छी पैलियोलिथिक होची 3टा फेज रे डिवाइड करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच पीरियड ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया। ऑस्ट्रिच हमरो को पीरियड रे फाउंड हेतला से होची पैलियोलिथिक जोटा को हम कहू ओल्ड स्टोन एज बोली। ठीक अछि। नेक्स्ट देयर इज ए पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस इन इंडिया। इंडिया रे कोटा पैलियोलिथिक साइट एटा होची हुनासागी गोटे इंपोर्टेंट साइट पैलियोलिथिक मन रखिए एटा लोकेशन होची कर्नाटक स्टेट रो हुनासागी जोटा कि पैलियोलिथिक साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्यूरेशन ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम अबाउट डैश इयर्स एगो टू डैश इयर्स एगो। केते वर्ष हमर मेसोलिथिक पीरियड सेटा होची 12000 वर्ष रु 10000 वर्ष मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोलिथिक्स वेयर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। एटा होची स्टोन टूल्स। Microliths were stone tools used by early humans. Next question. So number dash is known as new stone age in the civilization history of India. Dash is also known as a new stone age. क्या को new stone age कहे? Old stone age हला Paleolithic, new stone age हला Neolithic हला new relate करके मन रखिए Neolithic age होची कौन new stone age हमारा इंडिया रो। देखा तो क्वेश्चन हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन which Neolithic site give evidence of a through residents। ये होची बुजाहम टा हमरो कोडी ना जम्मू कश्मीर हला जम्मू कश्मीर यूटी लोकेशन मन रखिबे बुजाहम कोडी जम्मू कश्मीर हला जे एंड के ये होची which Neolithic sites give evidence of a through residents एटा होची लोक माने रहउथिले सेटा होची बुजाहम जम्मू कश्मीर मन होला। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सेल्ट इज डैश फ्रॉम द Neolithic period। एक टूल गोटे कौन टूलटा ए सेल इज ए फ्रॉम द टूल Neolithic period है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम व्हिच पीरियड इन हिस्ट्री। मैन फूड प्रोड्यूस कला को पीरियड ना सेटा होची Neolithic एज पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेज वाज फर्स्ट ट्रेसेबल टू व्हिच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आंसर होची Neolithic। पोटेज जोटा प्राप्त अपन देख पाथबे एटा होची कोन Neolithic एज स्टार्ट होची। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच पीरियड कैटल हुइक वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट हला कैटल हुइक एटा होची फेमस साइट होची को पीरियड रो Neolithic पीरियड रो। जो देची कैटल हुइक एटा हमर मिलला तुर्की हला लोकेशन होची तुर्की हला मन के कैटल हुइक ओटा Neolithic साइट जोटा कि तुर्की लोकेशन मन के कैटल हुइक Neolithic साइट तुर्की कोटा को साइट पड़े पैलियोलिथिक साइट कोटा कोडी लोकेशन एटा मन के हला। तापरे पिकलिहाल एंड उटनूर आर इंपोर्टेंट डैश साइट्स। ए दुटा साइट्स होची Neolithic रो मन के पिकलिहाल आउ उटनूर एटा को Neolithic साइट और लोकेशन देनी मनटा कहि दोची मन तू पिकलिहाल एटा होची कर्नाटक पिकलिहाल को कर्नाटक आउ उटनूर होची हमरो तेलंगाना हला उटनूर होची तेलंगाना पिकलिहाल होची कर्नाटक दुटा होची Neolithic साइट मन रखिबे। Next question 10 number in which state is the prehistoric site named Koldhia was located। Koldhia located in Uttar Pradesh la Koldhia located in Uttar Pradesh। Next question in India the practice of erecting megaliths began about dash ago। এটা স্টার্ট হইতলা megaliths 3000 বছর পূর্বে হলা 3000 বছর পূর্বে megaliths স্টার্ট হইতলা।
The prehistoric period in the early development of a human being is commonly known as the dash age. এটা old stone age ହେଲା, যেটা କହିଲି prehistoric period in the early development starting ଆମେ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା old stone age ବୋଲି କୁହାଯାଏ. Next question, in which state is the Bhimtaka cave which is famous prehistoric rock painting? Bhimtaka এই যে কেভটা গুম্ফাটা এটা আমরা কোটি না মধ্যপ্রদেশে পরীক্ষায় আসছে. রক পেন্টিং এটাকে আর টু লেখা রিপিটেড দুইথর টিসিএস এক্সাম আসছে. ভীমটেকা পেন্ট মনে করে রক পেন্টিং কোটি আমরা মধ্যপ্রদেশ. নেক্সট কোশ্চিন 7 নম্বর, the main chief social unity of the Aryan was dash. তো মেন চিফ আরিয়ান কোন করে না জন করে, কোন করে জন. which prehistoric site provides archaeological evidence of a cattle rearing in the form of a hook mark on the clay surface? এটা হচ্ছে মহাগধা. মহাগধা এটা ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି ମହାଗଧା ହେଲା. କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ନା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ କ୍ୟାଟେଲ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ହେଲା. ମହାଗଧା ସାଇଟ୍, ଏ ଯୋଉ ମହାଗଧା ସାଇଟ୍ ଟା ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ. ମନେ ରଖିବେ ମହାଗଧା ସାଇଟ୍ କୋଉଠି ୟୁପିରେ ଅଛି ହେଲା. ମହାଗଧା ସାଇଟ୍ ୟୁପି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ହଁ. the word manuscript derived from which language? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି manuscript ଆମର derived ହେଇଛି ଲାଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ. କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ଲାଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ derived ହେଇଛି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, the Mesopotamia wrote on table made of a clay. କୋଉ ଟେବୁଲଟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ? କ୍ଲେ ଦ୍ୱାରା. ମେସୋପୋଟାମିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କ୍ଲେ ଦ୍ୱାରା. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, dash is a famous fossil site in India where a full-fledged skeleton of a dinosaur was found. এটা হচ্ছে ওয়াধাম, যেটা কি মহারাষ্ট্রর ଗୋଟେ সাইট. মনে রাখবে ওয়াধাম মহারাষ্ট্রর ফেমস ফসিল সাইট, যেটা কি ফুল ফ্লেজ স্কেলিটন অফ ডাইনোসরର স্কেলিটন অবଶେଷ ସବୁ ଥିଲା କୋଉଠି? ওয়াধাম ସାଇଟ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? Pit houses dug into the ground with steps leading into them were found at the dash archaeological site. Pit houses are dug into the ground. ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ହାଉସ ଅଛି. ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୋଉଠି ସାଇଡରୁ ନା ବୁଝାମ ହେଲା. କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ବୁଝାମ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କହିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏଟା ଲୋକେସନ ବୁଝାମଟା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଟ୍ ହାଉସ ଏଇପରି. ଠିକ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୀମଟେକ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଫର. କହିଲି ଭୀମଟେକଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ. ନୋନ୍ ଫର କଣ? ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ ରକ୍ ସେଲ୍ଟର. ଏଠି କଣ ମିଳୁଛି? ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ ରକ୍ ସେଲ୍ଟର ସବୁ ମିଳୁଛି. ରକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଏଟା ପାଇଁ ଫେମସ. ଠିକ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା 23 ନମ୍ବର କହିଲା. 24 number question, the Iranian ruler Darius penetrated into the northwest India dash and annexed Punjab west of the Indus and Sindh. କେବେ? ନା 516 BC, 516 BC ରେ ପଞ୍ଜାବ ଆନେକ୍ସ କଲା and west of the Indus ଆଉ ସିନ୍ଧି ହେଲା. ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ସିନ୍ଧିର ୱେଷ୍ଟରେ ଆନେକ୍ସ କରିଥିଲା କିଏ? ଇରାନିଆନ ରୁଲର ଡାରିୟସ୍ 516 BC ରେ. Next question, which site has an evidence of the cultivation of millet in ancient India? এটা হচ্ছে হালুর. আনসার কোন? হালুর সাইট ହେଲା. ହାଲୁର ସାଇଟରୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି ଯେ କଲ୍ଟିଭେସନ ହଉଥିଲା ମିଲେଟର. ଏ ହାଲୁଟା କୋଉଠି ଯେ? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ. କୋଉଠି? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା. ହାଲୁଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟେ ଲୋକେସନ, ଗୋଟେ ସାଇଟ ମିଳିଥିଲା ମିଲେଟ କଲ୍ଟିଭେସନର. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 26 ନମ୍ବର, the iron age in north India is archaeologically represented by assembly that mainly contain which of the following particular pottery types? କୋଉ ଟାଇପର pottery type ମିଳୁଥିଲା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ? ସେଟା ହଉଛି painted grey ware বা PGW କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ northern black polish ware ଯୋଉଟା କି NBPW. ଆନ୍ସର ହଉଛି both I ଆଉ double I ଦିଟା ଯାକ ମିଳୁଥିଲା. କଣ? painted grey ware ଥିଲା, painted grey ware ଆଉ northern black polish ware ଥିଲା. polish ware painted ଦିଟା ଯାକ ମିଳୁଥିଲା. ନେକ୍ସଟ ହଉଛି Indus Valley civilization. question number 1, dash was one of the discoverer of Indus Valley civilization. କିଏ Indus Valley civilization discover କରିଥିଲେ? ନା ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ. କିଏ? ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ. 2 number, the Harappa civilization was discovered in the year. Harappa civilization discover କେବେ ହେଲା? ନା 1921. କେବେ ହେଲା? 1921. Next question, who was the first scholar to discover the traces of the Harappa civilization? Who was the first scholar to discover the traces of the Harappa civilization? This is A. Cunningham. A. Cunningham. Next question, in which state is the prehistoric site called
दाइमाबाद लोकेटेड दाइमाबाद गोटे प्री हिस्टोरिक साइट एटा कोड लोकेटेड अछि ना महाराष्ट्र को स्टेट रे महाराष्ट्र अछि दाइमाबाद लोकेटेड इन दाइमाबाद महाराष्ट्र दाइमाबाद लोकेटेड इन महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर द हाइट ऑफ द डांसिंग गर्ल figurine of Indus Valley civilization is about dash dancing girl ର height ହେଉଛି କେତେ 11 cm जोटा मिलतला Indus Valley civilization dancing girl 11 cm next question which Indus Valley site or city was the first to be discovered କୋଉଟା first discover ହେଲା ହଲପାପା କୋଉଟା ହଲପାପା first discover ହେଇଥିଲା ହଲପାପା ଠିକ ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି 1921 କେବେ 1921 by ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ next question hair altar were found in which group of हलपापा site এটা হচ্ছে কালিমঙ্গন ଆଉ লোথাল কালিমঙ্গন ଆଉ লোথাল फायर अल्टार দেখাইছি फायर अल्टार माने कोन हमरो हमरो स्पिरिचुअल जोटा रिचुअल फायर सब हेजी पिक्चर देख पाथि ए टाइप रो सब देखै मिलिछि ओ साइड रो ना कालीबंगन आ लोथाल कालीबंगन होची राजस्थान लोथाल होची गुजरात हला कालीबंगन लोकेटेड प्रेजेंट कोडी राजस्थान रो आ लोथाल गुजरात देखै मिलिछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेटल वाज नॉट फाउंड इन हरप्पा सिविलाइजेशन कोटा ए चारटा मधु गोल्ड कॉपर सिल्वर आयरन टा कोन मिले नाही तो मिलथला कोन गोल्ड कॉपर सिल्वर मिलथला कोठू हरप्पा सिविलाइजेशन रो देखो मिलछि आयरन नथला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच साइट हरप्पा सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर बोलान पास डाउन सोजी मेहरगढ़ हला मेहरगढ़ आंसर कोन बोलान पास पकरे मेहरगढ़ लोकेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन द हरप्पा साइट रोप्पा वाज सिचुएटेड ऑन द व्हिच बैंक ऑफ रिवर आंसर होची सतलेज एटा मन रखिबे कोन हमर रोप्पा साइटा कोठा हम मिले रोप्पाटा लोकेटेड होची पंजाब हला रोप्पा गोटे हमर रामसर साइट मध्ये पंजाब रो 6टा रामसर साइट अछि हरिके कांजिली रोप्पा नंगल व्यास केशवपुर मियानी 6टा कोन रामसर साइट अछि पंजाब रो सेति मध्ये रोप्पाटा गोटे हरप्पा साइट जोटा कि सतलेज बैंक रे सतलेज नदी कूल रे लोकेटेड मन रखिबे हला आ एटा जो पूर्वटा मेहरगढ़ साइट जो थला बोलान पास टू मेहरगढ़ टा प्रेजेंट डे रे बालोचिस्तान रे अछि बालोचिस्तान जोटा कि पाकिस्तान रो एरिया रे होछि बालोचिस्तान एबे कोन सेपरेट होटे कंट्री भाबे डिमांड करछि संघर्ष संघर्ष भी चलछि फ्रीडम पय हला बालोचिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन द हरप्पा साइट ऊपर एटा बोला नेक्स्ट द हरप्पा साइट कोन मांडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर मांडा इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ चेनाब मन रखिबे मांडा इज इंडस वैली सिविलाइजेशन जोटा हरप्पा साइट रो सेटा होछि कोठी हमर जम्मू कश्मीर जाउछि कोठी जम्मू कश्मीर लोकेटेड मन रखिबे मांडा चेनाब नदी कूल रे नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच साइट द हरप्पा कल्चर साइट सानौली लोकेटेड उत्तर प्रदेश हला सानौली लोकेटेड उत्तर प्रदेश देखो केमति क्वेश्चन पड़छि बेले दे दोछि को नदी कूल रे किबा को स्टेट रे पड़छि तो सब मन रखिबे जोटा देइनी सेटा को स्टेट म कहि दोछि आपन को लिखि दियंतु हला जेंति के मांडाटा कोडी जम्मू कश्मीर हला आ मेहरगढ़ टा कोडी बालूचिस्तान पाकिस्तान आ सानौली उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर हरप्पा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कोन रिवर रवि हला हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि नेक्स्ट क्वेश्चन द हरप्पा वेयर एटा सॉरी द हरप्पा वेयर अर्बन हरप्पा कोन अर्बन थला रूरल में अर्बन थला हरप्पा नेक्स्ट क्वेश्चन which material was mainly used in the manufacture of हरप्पा seals which material ना टेराकोटा यूज होतला मैन्युफैक्चर होतला टेराकोटा कोन टेराकोटा नेक्स्ट क्वेश्चन which type of house remains were found in मेहरगढ़ साइट ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन को टाइप होतला जोटा मेहरगढ़ बालूचिस्तान रे देखै मिलछि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सब होतला को टाइप स्क्वायर किबा रेक्टेंगुलर सब होतला नेक्स्ट क्वेश्चन which method was used for making bronze statue during the Harappa civilization lost wax casting ए टाइप रो ना lost wax casting रे यूज करथला bronze statue next question the Indus people knew the use of weight and a measure which is provided by the discovery of the silat सोची हरप्पा हला जो हरप्पा डिस्कवर करथला next question 19 नंबर which Harappa structure had a thin lining of bitumen on prevent on the seepage of water सोची great bath कोन
ग्रेट बाथ है एटा स्ट्रक्चर अपन लिख पाते एटा ग्रेट बाथ हल्पाबा साइट गोटे व्हिच पार्ट ऑफ हल्पाबा सिटी वाज नोन एज ए सिटाडेल कहू सिटाडेल कह जाउतला तब ईस्टर्न पार्ट हल्पाबा ईस्ट पार्ट को सिटाडेल नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच साइट ऑफ हल्पाबा सिविलाइजेशन जेडाइट स्टोन वाज फाउंड जेडाइट स्टोन को फाउंड होतला दाजोली दाओजाली हैंडिंग এটা মনে রাখবে দাজালি দাওজালি হার্ডিং সাইটটা আমার আসামর গোটে ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে ডিমা হাসাও ডিস্ট্রিক্ট অফ আসাম মনে রাখবে হলা କୋଉ ଷ୍ଟୋନ ମିଳିଥିଲା ନା ଜାଡାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ ମିଳିଥିଲା ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ହଲ୍ପାବା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଦାଓଜାଲି ହାର୍ଡିଂ state of Assam. Next question: the social system of the Halpapa was social system of the Halpapa was fairly egalitarian. Meaning कौन fairly माने कौन सामान्य egalitarian माने कौन समानतावाद माने साम्यवाद हला हमर एटा कौन थला सामान्य समानतावादी थला हला हल्पाबा साइड सोशल समाज थला कौन सामान्य समानता थला. Next question: house of the Indus Valley civilization generally had room built around the gas. এটা হচ্ছে courtyard এটা বড় courtyard হলা মনে রাখবে অল্প Indus Valley civilization and room সব courtyard টাইপ র. Next question: which metal of Halpapa civilization got from present day of Rajasthan and Oman? এটা হচ্ছে কোন copper হলা copper যেটা মেটাল আমাদের Indus Valley civilization got from present day Rajasthan ଆଉ Oman ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ. Next question: which metal was used to make weapon and tools in Halpapa cities? And so जी copper कौन copper यूज होची weapon तैयार करिया बरे Halpapa site एटा मिलथला. Next question: which metal was देखला lost wax casting technique was used to make gas statue during Halpapa civilization. आपको एटा हम पढ़े हला bronze तैयार करिया पय bronze statue तैयार करिया पय कोन वो टेक्निक यूज होतला लॉस्ट वैक्स कास्टिंग ये टेक्निक से हम कोन मेटल तैयार करते हला लॉस्ट वैक्स कास्टिंग एटा के इंडिविजुअल गोटे पर्सन देनी एटा इजिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन इस समय कोन डेवलप होची हला. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच थिंग फाउंड एट द साइट ऑफ हल्पापा डिड एन इंजीनियर टेक अवे टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन द पंजाब इन प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान? आंसर होची ब्रिक्स हला ब्रिक्स मिलसी इस समय रे कौन थला ब्रिक्स से तैयारी रेलवे लाइन ये सब मिलता. नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ मेनी साइंस यूज टू द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन हल्पापा सेल्स लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिलता एटा केतेटा साइन देला हाउ मेनी साइंस 26 आंसर 26 साइंस मिलছে. नेक्स्ट क्वेश्चन: अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हल्पापा सिटीज द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर एंड हायर वाज नोन एज डैश এটা কয় যায় সিটাডেল কোন কয় যায় সিটাডেল হলা ওটা মনে রাখবে সিটাডেল মিনিং কোন গড় বা দুর্গ হলা গড় বা দুর্গ কয় যায় সিটাডেল. Halpapa cities the part of the west was smaller and higher was known as citadel. Next question: dash is associated with the study of the Halpapa civilization. ms কোন Vats is associated with the study of the Halpapa civilization. This one question the equated na Halpapa civilization study of Halpapa civilization related. Okay. Next question: most Halpapa seals made of dash. ये जो Halpapa seals made of कोन स्टियाटाइट पूरे स्टियाटाइट द्वारा मेड होई छै हला स्टियाटाइट आको मध्ये सोप स्टोन भी कहै जाय कोन सोप स्टोन मध्ये कहै जाय स्टियाटाइट. Next question: in which of the following Indian state Halpapa cities have not been found? Halpapa cities को स्टेट फाउंड हैनी उत्तराखंड राजस्थान गुजरात हरियाणा. आंसर होची उत्तराखंड रे कोन हल्पाबा साइट फाउंड हैनी कोडी उत्तराखंड हैनी तले हेज कोडी राजस्थान गुजरात हरियाणा नखबे राजस्थान गुजरात हरियाणा हला पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान गुजरात हरियाणा फाउंड इज हल्पाबा सिविलाइजेशन हल्पाबा साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट वाज नॉट बीन फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ हल्पाबा साइट कोटा हमरो एग्जीबिशन रे मिली नाही. आंसर होची टेंपल विथ शिखर हला टेंपल शिखर टेंपल ही नाही तो कौन थला फोर्ट थला रिजर्वर थला ड्रेन्स एंड वेल भी थला किंतु टेंपल विथ शिखर से मिलनी. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट ए पार्ट ऑफ सिटाडेल इन हल्पापा आर्किटेक्चर? तो सिटाडेल थला गढ़ हबा दुर्ग जो हला नॉट ए पार्ट ऑफ कोटा पार्ट नहीं तो आंसर कोन ना ऑप्शन कोटा
तीन नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द मैसेज रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मैसेज नसला किछि किंतु स्टोर हाउसेस फॉर ग्रेन जो शस्य रखिया पे स्टोर हाउस थिला स्टोर हाउस ऑफ द ग्रेन्स ग्रेट बाथ ऑफ इंपोर्टेंट पीपल दे लंबा गधघ जोटा गाधे पे थिला लंबा ग्रेट बाथ कर दे ताको तापरे फेयर एंड अल्टर जोटा की कहली रिचुअल जोटा हमरो जो कोन एमती पोड़ीवा टाइप रो जोटा थिला हला अग्नि देवता कहि परिया मध्य फायर अल्टर फॉर रिलीजियस सेरेमनी रिलीजियस जमि यज्ञ कला परे अवशेष रहि जाय अग्नि रो हला सेही टाइप रो नेक्स्ट क्वेश्चन 135 select the correct alternative of the basis of the given statement on the drainage system of the Harappa civilization कोटा हरप्पा civilization drainage system कोटा correct in most of the Harappa cities the houses had open drainage system outside that नुहे that भूल अछि house and open drainage system नुहे in the Harappa civilization water and garbage used to drain out from the drain located outside the houses drain सब थला कोन हाउस रो आउटसाइड रे थला हला एंड गो इनटू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन अंडरग्राउंड है कि मेन ड्रेन को जाउतला हला ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन select the correct alternative on the basis of the given statement on the city of Harappa civilization most of the Harappa city ए टाइप के क्वेश्चन तो पढुची देखंतु discover into part higher town and lower town statement 2 कोन देछि ना archaeological describe the lower part of the town as citadel it is only statement I is true first statement टा जोटा थिला से statement टा होची true कोन देछि first statement टा पहली most of the Harappa city was discovered into two part जोटा होची higher outer lower एटा होची true हला Harappa city रो जो डिस्कवर हेतला गोटा होची two part divided गोटा होची higher town गोटा होची lower town बोले हेतिला एटा होची true 37 the Harappa site of Indus Valley civilization was executed by आंसर होची राय बहादुर दयाराम साहनी कोन तांग नाम होची राय बहादुर दयाराम साहनी ये होची 1921 Harappa civilization was situated on the bank of which river आंसर होची कोन रवि होची रवि नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो belongs to which civilization मोहनजोदड़ो belongs कोन को civilization Indus Valley civilization in which province of Pakistan is the site of ancient civilization of Mohenjo-daro located आंसर होची सिंधी हला सिंधी प्रोविंस हमर पाकिस्तान जो सिंधी प्रोविंस अछि एते को मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन थिला फाउंडेड नेक्स्ट क्वेश्चन द मोहनजोदड़ो इन सिंधी मींस मोहनजोदड़ो सिंधी मतलब माने मीनिंग कोन द माउंट ऑफ द डेड कोन या बहुत सब के आछि माउंट ऑफ द डेड कोन द माउंट ऑफ डेड व्हिच सिटी वाज एग्जीक्यूटेड इन 1922 in Larkana district on the bank of Indus आंसर होची मोहनजोदड़ो हला मोहनजोदड़ो एग्जीक्यूटेड हला 1922 रे हला 1922 रे नेक्स्ट क्वेश्चन इन मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग ताको कोदे ना एक ग्रैनरी कोन कोदे एक ग्रैनरी जोटा की लार्जेस्ट बिल्डिंग थिला मोहनजोदड़ो साइट रे नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड ताम कहलेबे मोहनजोदड़ो हला ग्रेट बाथ फाउंड थिला को मोहनजोदड़ो The Great Bath in Mohenjo-daro was executed in which area? को एरिया टा मिलना Citadel हैला एटा दुर्ग बा गड को आदला Citadel एरिया मिलला नेक्स्ट क्वेश्चन The Great Bath of Mohenjo-daro was built with which metal जो Great Bath एरिया थिला एटा ब्रिक होते थिला इटा How was the structure of the Great Bath of the Mohenjo-daro एटा को टाइप थिला Great Bath टा एटा देखते तो रेक्टेंगल हैला नेक्स्ट क्वेश्चन The Great Bath of Mohenjo-daro was made water tight with a layer of dash that is natural tar natural tar the dancing girl found at Mohenjo-daro is made of the dancing girl जो found इतला सेटा ब्रोंज से तैयारी थला Mohenjo-daro जो dancing girl थला एटा होची ब्रोंज से तैयारी कुछ ब्रोंज which country has asked India to return the famous dancing girl statue found at the Mohenjo-daro एटा होची पाकिस्तान हला पाकिस्तान कोन कहूची ना हमको रिटर्न कर दियो हला कहूची पाकिस्तान कहूची नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टैच्यू ऑफ अ प्रीस्ट किंग हैज बीन फाउंड इन व्हिच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आंसर होची मोहनजोदड़ो हला द स्टैच्यू ऑफ अ प्रीस्ट किंग हैज बीन फाउंड इन व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आंसर होची मोहनजोदड़ो मिलिची कोन प्रीस्ट जो किंग कर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ पैटर्न
was follow in the Mohenjo-daro town planning. Mohenjo-daro town planning रे को pattern टा follow होइছে आंसर होची grid. The ancient city of Halpapa and Mohenjo-daro emerged along the bank of which river? आंसर होची Indus river ହେଲା Halpapa और Mohenjo-daro merge ହେଇଛନ୍ତି emerge Indus river on the bank of Indus river. Next question, which of the following architectural feature বা structure was not a part of the citadel in Mohenjo-daro? कोटा पार्ट नुहे citadel বা Mohenjo-daro. आंसर कोन ना रेसिडेंशियल बिल्डिंग हैला रेसिडेंशियल बिल्डिंग टा पार्ट नुहे तल पार्ट कोन ना वेयर हाउस पिलर हॉल और ग्रेट कोर्टयार्ड वेयर हाउस पिलर हॉल ग्रेट कोर्टयार्ड द पार्ट ऑफ अ citadel in Mohenjo-daro. Next question, which was the only in the city without a citadel? कोटा without citadel थला हेटा होची छाउंदार कोटा छाउंदार मन रखिबे छाउंदार एटा भी कोठी प्रेजेंट डे कोन हमर पाकिस्तान लोकेशन हला पाकिस्तान लोकेटेड अछि. Next question, which Indus Valley civilization town was almost exclusively devoted into craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making and so अछि छाउंदार जोटी पाकिस्तान हला. Next question, who discovered the remains of the Halpapa civilization at the Lothal site? And so S.R. Rao. Okay? S.R. Rao discovered करथिले Halpapa civilization at the Lothal site. जोटा कि हमर गुजरात रे अछि. Next question 59 देखंतु Lothal, a prominent city of the ancient Indus Valley civilization, is situated in which state? एबे कहली आपनको Lothal टा कोडी गुजरात हम इंडिया तो गुजरात स्टेट रे Lothal site मिलिछि देखियो. Next question, which was the only Indus Halpapa site with an artificial brick docket or port town? आंसर होची Lothal गुजरात मनके Lothal गुजरात कोन artificial brick docket port town मिलिछि. Next question 61, in which place were the fair altar of Halpapa culture found? आंसर होची Lothal. fair altar जोटा अपन कहली रिचुअल फायर जो अग्नि देवता हमर ए अंशविशेष सब मिलिछि कोडु Lothal. A dockyard was found in which site of Indus Valley civilization? dockyard मिलिछि कोडु Lothal. dockyard site कोडु Lothal मिलिछि. A couple burial करथिले was found from which Halpapa site? ए भी Lothal. couple burial कोडु मिलिछि Lothal. In 1948, Ernest mcqs mentioned that in the Halpapa city was Lothal, the drains for the drainage system was made of dash bricks. burnt mix रे दे देतला. Next question, which Halpapa site is thought to have direct sea trade link with Mesopotamia? होची Lothal कोन Lothal direct trade कोतला Mesopotamia सहित. The city of Lothal stood beside a tributary of which river? Answer होची Sabarmati कोन Sabarmati. Lothal हमर Sabarmati को दे कोन tributary गोटे Sabarmati tributary. सॉरी Lothal site कोन हमर Sabarmati tributary river कोले हमर Lothal site located Sabarmati. Next question, the Halpapa city of Dholavira was divided into how many parts? The Halpapa city जोटा Dholavira present हमर गुजरात भी अछि Dholavira ता होची कोन 3 part रे डिवाइड कर दैछि. Next question, dash is Halpapa city. Dholavira is Halpapa city. Dholavira Gujarat. Who began his exhibition at Dholavira in 1990? 1990 रे RS Beast exhibition करथले Dholavira हला RS Beast. In Indus Valley civilization site Dholavira has been located in which site of India? कहली गुजरात जोटा कि रण ऑफ कच्छ हला Dholavira टा लोकेशन कहले रण ऑफ कच्छ कहले जोटा कि गुजरात लोकेशन. Which Halpapa civilization site provide the evidence for a large open area with terrace stands identified as stadium? And so Dholavira Gujarat हला so कोन Dholavira Gujarat open area with terrace stands identified stadium. Which one of the following Indus Valley civilization was situated on the bank of a Luni river? And so Dholavira कोन Dholavira. Which one of the following site of Indus Valley civilization was situated on the bank of Luni river? Luni river कूले को सर अवस्थित चला Dholavira. An inscription of a compromising 10 large size sign of Halpapa script was found. 10 large size मिलतला कोडु Dholavira. एटा 10
लार्ज नंबर ऑफ साइन मिलता ढोलाबेरा आ हल्पाप साइड हम पढ़ते केतेटा साइन देला 26 हैला 26 साइन मिलता कोड हल्पाप साइड ढोलाबेरा 10 लार्ज साइंस which हल्पाप टाउन वाज लोकेटेड ऑन खादीज बेट इन द रन ऑफ कच एंड वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट होची ढोलाबेरा कहला ढोलाबेरा तीनटा पार्ट डिवाइडेड नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर रिजर्voir डैम एंड एम्बैंकमेंट वर स्पॉटेड एट which हल्पाप साइट आंसर होची ढोलाबेरा वाटर रिजर्voir देखि मिलची डैम देखि मिलची हैला कोडू ना ढोलाबेरा नेक्स्ट क्वेश्चन द एंशिएंट हल्पापा सेटलमेंट ऑफ ढोलाबेरा एंड लोथल आर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात हैला एंशिएंट हल्पापा सेटलमेंट ढोलाबेरा लोथल जो कोडी हमर गुजरात रे देखि जो परीक्षा बाजार क्वेश्चन आसीची तेकरी इंपोर्टेंट अछि मन रखनी सब इन इंडस वैली सिविलाइजेशन ढोलाबेरा इज फेमस फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ढोलाबेरा कोन पाई फेमस थला वाटर कंजर्वेशन कोन पाई वाटर कंजर्वेशन पाई फेमस थला तो हल्पापा ब्राउट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे डैश इन इंडिया गोल्ड गोल्ड ब्राउट कोतला हमर प्राय तो कर्नाटक बहुत सारा गोल्ड माइन होचे मन जानते कर्नाटक हला कालीबंगन इज सिचुएटेड इन राजस्थान आगु कहि कालीबंगन कोडी राजस्थान from which hल्पापा site evidence has been found from the flowing area हला कुसी होतला जासो कोडी कालीबंगन नेक्स्ट क्वेश्चन further marks were discovered at the hल्पापा site at कालीबंगन further marks are discovered कोडी ची कालीबंगन नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगन इज फेमस फॉर कालीबंगन कोन पे फेमस ना फोर्टेरी पे कालीबंगन कोन पे फेमस फोर्टेरी पे फेमस नेक्स्ट क्वेश्चन which hल्पापा site use mud bricks in example of the sorry in ample of for the construction of houses हल्पापा site रे हम कालीबंगन जोटा की mud bricks द्वारा तैयार हेछि which of the following हल्पापा site is not located in the present day of Pakistan पाकिस्तान प्रेजेंट डे गोटा नाही तो एटा देखंतु गोटा नाही ऑप्शन देछि कोट डीजी कालीबंगन अमरी बालाकोट हला कालीबंगन ता हमर कोड अछि इंडिया रे अछि हला आ कोट डीजी अमरी आ बालाकोट हला एस टे के सुन जे बालाकोट एस टे ये तीनटा पाकिस्तान रे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन a terracotta plug has been found at dash a हल्पापा site present located in हरियाणा आंसर होछि बनवाली कोन बनवाली ओटे जगह कोठी हरियाणा रो सेठी टेराकोटा ब्लॉक फाउंड हेछि दयमाबाद अपन कहि देछि दयमाबाद कोठी हल्पापा साइट प्रेजेंट लोकेटेड इन व्हिच इंडिया एटा होछि महाराष्ट्र दयमाबाद ता कोठी महाराष्ट्र रे एट व्हिच लोकेशन ए स्कल्पचर ऑफ अ चैरियट ऑफ हल्पापा टाइम वाज फाउंड आंसर होछि दयमाबाद कहितली स्कल्पचर ऑफ चैरियट एटा फाउंड हेछि कोठो दयमाबाद एटा की हमर महाराष्ट्र रे अछि व्हिच हल्पापा साइट वाज नॉट लोकेटेड इन गुजरात कोटा गुजरात रे नाही लोथाल दयमाबाद सुराकोटा शुक्रकोटा और धोलाबेरा दम कहि दयमाबाद जोटा की हमर कोडी महाराष्ट्र रे अछि आ सब तक गुजरात रे अछि कोटा लोथाल दयमाबाद तो गला कोडी महाराष्ट्र शुक्रकोटा गुजरात धोलाबेरा शुक्रकोटा लोथाल बाद मन रखंतु शुक्रकोटा धोलाबेरा लोथाल तीनटा को गुजरात दयमाबाद महाराष्ट्र ए साइड रे आसे को स्टेट बोली ठीक मन रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हल्पापा साइट इज हरियाणा कोटा हरियाणा रे आंसर कोन ना राखी गोटा कोडी हरियाणा रे लोथाल तो कहली कोडी गुजरात रे हला कालीबंगन कोडी राजस्थान रे ढोलाबेरा भी गुजरात रे राखी गोटा होजी हरियाणा मनला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कोटा पोर्ट टाउन नहे ना राखी गोटा होजी पोर्ट टाउन नहे आ कोटा पोर्ट टाउन थिला ना लोथाल खिरासारा बालाकोट हला ये हला पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मनला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हल्पापा साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान सत्तू घाई कोन रबर के आछि सत्तू घाई एटा हल्पापा साइट जोडे की अफगानिस्तान लोकेटेड सत्तू घाई नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज ए साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर अगुला में पढ़थिले बुजहम साइट कोडी थला एटा होची जम्मू कश्मीर हला बुजहम कोडी जम्मू कश्मीर व्हिच आर्कियोलॉजिकल साइट एविडेंस ऑफ कोन पीट dwellings दाउची बुजहम पीट dwellings बुजहम at which site archaeological recover burial of 5 wild dog पांचटा बन कोन कुकुर तर मिलथला बरिया एटा होची एंड antler horn भी मिलथला देखियो एटा होची बुजहम जम्मू कश्मीर सुनला इन which state is the archaeological site of सुकोटोडा situated एटा कहले भी गुजरात हला सुकोटोड कोन गुजरात
ସୁକୁଟଗଡ଼ ସାଇଟ୍ ଗୁଜରାଟ। ରାକ୍ଷୀଗଡ଼ କୋଉଠି? ରାକ୍ଷୀଗଡ଼ଟା କୋଉଠି କହିଲେ ଏବେ? କୋଉଠି କହିଲି ନା ହରିୟାଣା। ରାକ୍ଷୀଗଡ଼ଟା ହଉଛି ହରିୟାଣା। ଏବେ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ହେଲା। ମନେ କଣ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଖାଲି ଲେଖିଦିଅ ସାଇଟ୍ ଲେଖିଦବ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିବ ତା ନାଁ ହେଲା। ଯେତେ ସବୁ କହିଲି ଗୋଟେ କରିଦବ, ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ରଖିଦବ ସବୁ ସାଇଟ୍ର ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ, ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବସିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଯେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which most popular Indus-Valley site in present Pakistan? କୋଉଟା ଆମର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର? ସେଟା ହଉଛି ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ଯୋଉଟା କି ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକେସନ ଅଛି। The ହରପ୍ପା ସାଇଟ୍ ଅମରି ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍। ଅମରିଟା କୋଉଠି? ସିନ୍ଧ, ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ସିନ୍ଧ, ସେଇଠି ଲୋକେସନ ଅମରି, AMRI, ଅମରି। The ହରପ୍ପା ସାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ରଙ୍ଗପୁର ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟ। এইটা ବି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ମନେ ରଖିବ, ରଙ୍ଗପୁର ହେଲା। କେତେ ସାରା ସାଇଟ୍ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ପେଜ୍ କରିକି କହିବ। ରଙ୍ଗପୁର ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟ। Which Indus Valley site now located in Pakistan? ହେଲା ହରପ୍ପା, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲୋକେସନ କୋଉଠି? ପାକିସ୍ତାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, select the correct alternative of the basis of the given statement on the Great Bath ହରପ୍ପା civilization. Great Bath ଅନୁସାରେ କୋଉଟା ଆମର statement 2 ଅଛି ଦେଖ। The Great Bath was found in Mohenjo-daro site ହରପ୍ପା civilization, এটা true ଅଛି। Next statement 2, the Great Bath was lined with bricks coated with plaster and made watertight with layer of natural tar, এটা true ଅଛି, ଦିଟା ଯାକ true ଅଛି। Next question, which of the following archaeological site is not located in present of India? କୋଉଟା present India ନାହିଁ? କୋଉଟା ନାହିଁ? ମେହେରଗଡ଼। ମେହେରଗଡ଼ଟା କୋଉଠି? ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ହେଲା। ମେହେରଗଡ଼ ଆଉ ମହାଗରା ଇଣ୍ଡିଆ, ହାଲୁର ଇଣ୍ଡିଆ, ଚିରାଣ୍ଡ ବି ଇଣ୍ଡିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଚିରାଣ୍ଡ, ଚିରାଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ ଏଟା ହଉଛି ବିହାର। ଚିରାଣ୍ଡ କୋଉଠି? ବିହାର ହେଲା। ମହାଗରା, ମହାଗରା ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାଗରା ହଉଛି ୟୁପି, ମହାଗରା ହଉଛି ୟୁପି ଆଉ ହାଲୁର ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଚିରାଣ୍ଡ ହଉଛି ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହଉଛି ମହାଗରା, ମହାଗରା ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହାଲୁର ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ସବୁ ସାଇଡରେ ମନେ ରଖିବ। ମେହେରଗଡ଼ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ମେହେରଗଡ଼ କୋଉଠି? ପାକିସ୍ତାନ। Next question, which place present the oldest evidence of a Neolithic era? এটা হচ্ছে মেহেরগড় ହେଲା, মেহেরগড়। Next question, which of the following site of Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? କୋଉଟା river Indus river ନଦୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାହିଁ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ରୋପା, ଯୋଉଟା କି ପଞ୍ଜାବ ସତଲେଜରେ ଅଛି ହେଲା। ସତଲେଜ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି, ରୋପା। ଆଉ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି କୂଳରେ କଣ ଅଛି ନା ଛାଉଣ୍ଡାର ଅଛି, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଅଛି, କୋର୍ଟ ଡିଜି ଅଛି ହେଲା। ଛାଉଣ୍ଡାର ଅଛି, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଅଛି, କୋର୍ଟ ଡିଜି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ନଦୀ କୂଳରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which archaeological site is located in ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କୋଉ ସାଇଟ୍ଟା ଅଛି? ଏହା ହେଉଛି କୋଲଡିଭା। କହିଥିଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କୋଲଡିଭା ଅଛି ହେଲା। ବୁଝାନ୍ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଚିରାଣ୍ଡ ହଉଛି ବିହାର ହେଲା, କୋଲଡିଭା ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ବ୍ରହ୍ମଗିରିଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମନେ ରଖିବେ। ଚିରାଣ୍ଡ ହେଲା ବିହାର, କୋଲଡିଭା ହଉଛି ୟୁପି, ଆଉ ବୁଝାନ୍ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, JNK, ବ୍ରହ୍ମଗିରିଟା ହଉଛି କଣ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ମନେ ରଖିଲେ ସବୁ ସାଇଟ୍ ଗୁରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ବରିଆଲ ସାଇଟ୍ ଆଟ୍ ଇନାମା ଗାଁଓ ଲାଇଜ୍ ଆଲଙ୍ଗ ଦ ରିଭର ଡ୍ୟାସ୍। এটা হচ্ছে কোন? ঘোড় রিভর ହେଲା। କୋଉ ରିଭର? ଯୋଉଠି ଘୋଡ ରିଭର ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଦ ବରିଆଲ ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନାମ ଗାଁଓ ହେଲା। ଇନାମ ଗାଁଓ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କୋଉଠି ଅଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ଆଲଙ୍ଗ ଦ ରିଭର ଅଫ ଘୋଡ ରିଭର, ଘୋଡ ରିଭରଟା ହଉଛି କଣ? ଭୀମ ରିଭର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେ ସହରରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଆଇରନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ହସ୍ତିନାପୁର ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କଣ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ହସ୍ତିନାପୁର ସାଇଟ୍ ଆମର ମିଳିଛି କୋଉଠି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ଆଇରନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହସ୍ତିନାପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ ହେଲା। ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ। ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କଣ ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ବେହତରିନ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ସମୟରେ। Which was the first ancient Indian civilization that had
सिस्टेमेटिक टाउन प्लानिंग एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एटा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया थिला एबे तो टाउन प्लानिंग जानते वर्षा हेले कोन पानी आंठी हो जाउछ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कोटा ट्रू इट वाज द प्रोबेबली यूज्ड फॉर द रिलीजियस पर्पस ग्रेट बाथ जोटा थिला सेटा कोन पे यूज करा थिला एटा होची प्रोबेबली माने करा होची जे रिलीजियस पर्पस पे एटा यूज करा थिला हैला नेक्स्ट क्वेश्चन द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड कोन वर्शिप करथले इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल माने पशुपति वर्शिप करथले और मदर गॉडेस करथले मदर गॉडेस और पशुपति द लैंग्वेज फ्रॉम व्हिच द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड इज इटा होची पर्शियन नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर फर्स्ट मेटल मनुष्य कोन यूज करथला सेटा होची कॉपर हैटा फर्स्ट मेटल जोटा कि मनुष्य यूज करथला सेटा होची कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन फ्रॉम द 6th century BC onward were made of silver and which metal हम जान से पंच कार्ड यूज होतला फर्स्ट पैसा पूर्व कॉइन पूर्व पंच मार्क यूज होतला पंच मार्क कॉइन सेटा होची 6th century BC रे जे कोन सिल्वर आ कॉपर यूज करा होतला हैला नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोथ at a merchant from about dash এটা হচ্ছে 7000 years ago 7000 বছর পূর্বে কটন ওয়াজ প্রবাবলি গ্রোথ ইন মেহেরগড় হলা মেহেরগড় করছি পাকিস্তান নেক্সট কোশ্চেন আইডল অফ আ ড্যান্সিং গার্ল যেটা কি ব্রোঞ্জ হতলা বিলং টু হুইচ সিভিলাইজেশন এটা হচ্ছে ইন্ডস ভ্যালি সিভিলাইজেশন নেক্সট কোশ্চেন দ্য পিপল অফ দ্য ইন্ডস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইউজুয়ালি বিল্ড देयर হাউসেস অফ কোজে করতলে না পুক্কা ব্রিক রে হাউস টিয়ার করতলে ইন্ডস ভ্যালি সিভিলাইজেশন লোকମାନେ Next question, which remains exhibited in Indus Valley civilization indicate commercial and economic development? That is seals. La seals द्वारा एटा commercially और economically development बोली प्रमाण मिलछि. Next question, unlike some other Harappa sites, Dholabira was divided into 3 parts, with each part surrounded by massive stone wall. La तीनटा बारे डिवाइड हेछि धोलाबेरा जोटा कि massive stone द्वारा कोन डिवाइड हेछि धोलाबेरा तीनटा पार्ट मन रखबे जेटा कि रण ऑफ कच्छ गुजरात रे लोकेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज याची अर्बन सिविलाइजेशन कोन अर्बन सिविलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अनडेसिफर्ड माने कोन अनडेसिफर्ड माने होची गोटे स्पीच किंबा राइटिंग रे थिबो जोटे कन्वर्ट कर पर नथिबा हमें नॉर्मल लैंग्वेज होला हम कन्वर्ट कर पर नथिबा नॉर्मल लैंग्वेज को सेटा होची कोन अनडेसिफर्ड एटा होची 120 नंबर क्वेश्चन देखो द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अनडेसिफर्ड मतलब होची कोन किछोटे लेखा थिबो जोटे कि हमें कॉमन लैंग्वेज कर पर नथिबा ट्रांसलेट कर पर नथिबा किछि बुझा भी पडन थिबो होला नॉट अंडरस्टूड सेटा होची कोन अनडेसिफर्ड कोटा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट हैला आज कोन तो अनडेसिफर्ड हे कोछि बुझा पडन नेक्स्ट क्वेश्चन many scholars argue that Mesopotamian people Tigris Euphrates valley called Indus Valley civilization answer होची मेलुहा हम कह देतला मेलुहा कह देतला नेक्स्ट क्वेश्चन which British archaeological recognized in the 1940s that is was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than mechanically exhibit along a uniform horizontal line answer होची रेम व्हीलर जी के आर्कियोलॉजिस्ट ब्रिटिश हला 1940 से नेसेसरी से फॉलो करथले स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रादर देन कोन मैकेनिकल एग्जिबिट मैकेनिकल न करी कि राउंड मैडो ओटे टेक्निक रे से एग्जिबिशन करथले हला नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज वन ऑफ द एनिमल मोटिफाइज फाउंड ऑन द सिलिंड्रिकल seal on the Indus region डैश इज वन ऑफ द एनिमल मोटिफ फाउंड ऑन द सिलिंड्रिकल seal of the Indus region तो seal रे को एनिमल ता थिला आंसर होची हम्पेड बुल हां हम्पेड बुल ए टाइप रो हम्पेड बुल ता देखै मळे देखौ जे आपन को आंसर कोन हम्प्ड बुल थिला हला जो seal थिला को एनिमल को हम्प्ड बुल ए टाइप रो बुल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच domesticated animal was absent in the terracotta of the Indus civilization कोटा थिला हमरो आंसर होची काउ कोटा काउ थिला absent थिला
टेराकोटा ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कोटा ऑप्शन थिला काउ ऑप्शन थिला कैट एलिफेंट डॉग थिला बोला नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वाज ए नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डैश वाज नॉट ए कॉमन फीचर कोटा कॉमन फीचर नुहे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी रो आंसर होची फोर्टिफाइड सिटाडेल नथिला तल कोन थिला टाउन प्लानिंग थिला इरिगेशन कैनाल थिला यूज ऑफ बॉन्ड ब्रिक थिला हला फीचर यूज ऑफ बॉन्ड ब्रिक थिला टाउन प्लानिंग थिला इरिगेशन कैनाल भी थिला फोर्टिफाइड सिटाडेल माने कोन माने अटैक रु जोटा डिफेंसिव नथिला अटैक भी करियो ए सब डिफेंसिव नथिला से टाइप बना थिला एटा किसी नथिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू कोटा ट्रू नुहे इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन वेयर पीपल लिव इन वेल प्लान टाउन जे समान रहउतले एटा ठीक अछि एनिमल मीट वाज द स्टेपल फूड ना एटा भूल अछि हला इट फ्लोरिश अराउंड 2500 बीसी इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान वेस्टर्न इंडिया एटा ठीक अछि इंडिया द वेस्टर्न साइड और पाकिस्तान द इंडस वैली सिविलाइजेशन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द हाउस वाज मेड ऑफ द रेड ब्रिक्स द्वारा तैयार हेतला ठीक अछि हला नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत द वर्ड जोटा आछि इंडिया द इंडस आछि कॉल्ड को सिंधु संस्कृत कोन कोंती सिंधु हला संस्कृत इंडस को सिंधु कोंती नेक्स्ट क्वेश्चन द रिवर इंडस वाज कॉल्ड डैश बाय द इरानियन द ग्रीक अबाउट 2500 2500 पूर्व इंडस नदी को इरानियन माने कहतले हिंदस ताको पार्टी प्रश्न थला बोधे को से इंडस को हिंदस कहतले हिंदस हिंदू हला हिंदुस्तान कहला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सर्शन लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ द टू की सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो की सिटी सब डिस्कवर करथिले ता नाम जॉन हर्बर्ट मार्शल हला रिस्पांसिबल थिले जॉन हर्बर्ट मार्शल मन रखिबे एतिकी थाउ नेक्स्ट हमें क्लास में पढ़िया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वैदिक पीरियड पढ़िया हला वैदिक पीरियड भी अछि बहुत सारा क्वेश्चन अछि वैदिक पीरियड रो 97 तब बुद्धिज्म जैनिज्म भी अछि 152 क्वेश्चन एटा नेक्स्ट क्लास से पढ़िया आज एतिकी थाउ आ यदि किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स में निश्चय कहबे आ क्लास भल लगे फ्रेंड मैं निश्चय शेयर कर देबे लाइक करके कमेंट कर निहाती जणेबे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए क्लास पाए थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद।